Ayun, nasa general chat ng Discord, Oo oh. nga. GY. Okay na ba yung guild? Kalbang brutal. RC. Okay na yan. Daming offline, no? XP. Ayun, oh, tingnan mo, magkaiba yung link namin ni Otits. Kasi pagka nagbigay ako ng link, tas may kumuha na bago, nagbabago-bago yan eh. Ah, Na-expired na ngayon yung una kong binigay, boy. ah, Okay. Ayan, Discord boy. Di pwede mag-macro kasi niyan, boy. Mawala yung mataas na macro ko. Putang Sige, ina. ayun na ako na, boss. Tanga kang hype ka. Ayun na, boss. Huwag ka na magalit. tawa na tawa si Jojo. Pukingin na mo. Saan yung tinutulis mo? Wala pa palang autopats, pre. Sun araw. Ano, mag-war sila, mahal ko ah. Pasok tayo, boy. Putang ina ng mga kalaban niya. Pasok ay mid, boy. Pasok mid lahat. Sa atin, hero mo. Sinuotin natin si Asim. Nakita mo ba yung shot kanina? Say, naiwanan mo ba ng party sa Amen? Gago bag yung party doon kasi may nag-iwan na Ah. yung ibang invite. Tapos iniwan ko na invite. Bag yun, di niya ma-accept yun. Ay, Habol shoutout na sa'yo, ngayon Tito mamaya. Lods. Tinan niya na lang. Okay, pasok ay mid boy. Ah! Burnek, pasok. Tangina mo, ma-attendance ka lang eh. Sabihin lang nag-ano, no? Tagda ka nga, Tito Soy. Hello. Ayusin lang muna ako sa'yo. Kakagaling ka sa Puto. train ko. Hinihingal pa ako. Pagod Nang ako, mic, tsaka gago. lakas kumuha ng Ano, huwag kayo frequency. makulit boy ah. Sabit lang, JB. Yosin mo na ako, JB. Makalaban natin. Isang 74 at isang 50. Actually, Gumamit 90 ito lang ako. kagabi. Diba nagtampo na yung 20? Kung Saan? gumamit ito kagabi, pre, si Basroy? Walang gumamit niya kagabi. Ba't Aray naka-amit gulam. mo? Lagyan mo Aray ng gulab. novice yan, Doy. Gagamitin ko na pandam yan. Lagyan na nga na? Novice. Gagamitin ko ng pandam tsaka CJ yan. Karakter ko na ulit yan. Ito yung pang novice. Tatapusin ko lang Ina mo, MP. may EP yan. Bobo ka ba? Tangina mo, anong EP? Tres EP, gago ka ba? Wala na. Potang ina ka. Yan na, Balas sa kinartag na buhay. ni May Dudoy. gold dyan ah. Gold ko to eh. Tangina mo Bibili, kay Amen yung gold yan eh. Sabi niya eh. Siya bili ko ng naglagay dyan question eh. mo. Ulul. Kuha ko yung gold ko kay Jojo eh. City na ay boy. Pero nilagyan din to ni Amen. Ako nga si ama namin eh. Ama na Amen. Ama na Amen. Ayan o. Lang. Ama namin. Baba tayo boy. Wala mo na mag-image sa baba. Tara, baba. Baba boy, baba. Ano? Ama Wala, nasa namin. labas mga laban boy. Nagpipikay pa sila. Pag sumali naman tayo, ayaw naman nila mag-RG. Yung mga gusto maglaro boy, doon sa labas, pikay mo na kayo. Tang ina patay si Hitman ni Mayor. Oh. Ay, sana laro na si Hitman ni Mayor boy. Eh, yung sumisipa ng WNC ko nung nakaraan eh. Sa B3, no? Sipa ng sipa, boy. Sino gar? Si Kasama ano, niya pa, Hitman ni Mayor. kasama niya pa si Madam Debbie, no? Hmm. Ano yun ang baho? May kinalkal na kanal. Wait lang ah. Wala pa. Nasa labas pa yung kalaban, boy. Yung mga atat na atat dyan. PK muna, Igar. Yung Phoenix, patapos na mag-RG. Yung MP, wala pa, boy. Naiyak pa. Wala yung Lel, Boss P. Oo, mic pala ako.
Di na ako muna magla-live boy. Ay, dagdagan ni Dep yung ano ko eh. Percent ng referral ko. Tangina 2% pa rin. Bahala dyan Dep. Tangina mo. Si Kalbo. Si Kalbo na lang papaldo. Ayun ay dagdagan, no? 2% pa rin, no? Tangina 2% pa rin. Tangina mo Dep. Maya ka naman. Na mukha Pinromote mo. mo na nga eh, Nasay. Tangina mo. Tagal ko na nagko-command dito sa Habok. Pukin ang ina ka. Buti pa yung OC. Alam nila may monthly sahod ako sa'yo. O, compress boy. Pitik image boy. Rappel 1. Ready. Angat tayo 3. 2 L1 L1 boy. 4. 3. 2. Ready. Itabuli pa dyan 1. Up. Itabuli ang gar. Patayin nyo boy. Patayin nyo. Puta. Okay, may Phoenix pa boy. Box lang. Po. Pasok may Phoenix. Oh. Box lang. Ayan na. 8. 7. 6. Huwag nyo lutan. 5. 4. Para pumalag. 3. 2. Ready. 1. Up. Itabuli ang Phoenix gar. Phoenix. Huwag nyo lutan para pumalag. Mag-ESP yan pag di makabox yung mga yun. Hige, palag pa boy. Box lang. Pasok el kung may namatay. Resu. Tuma boy. Compress. Dali. May solo EPS ba? Gago, nakahiga lang ako nagko-command boy. Pitik MH boy. Ready. Diretso R. 3. Kontra R. 8. 7. 6. Angkatan nyo. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Up. Itabuli ang gara. Itabuli na. Angkatan nyo boy. Okay, angat pa boy. Dali. Reso pa tayo boy. Harap mid. Tara babagad din may MH boy. 3 to. Tara baba. Salubungay 1. Up. Kaya salubungin nyo boy. Aray ko. Nabot ako. Salubungin. Kaya lilis lang baba. Balik tayo. Harap. Pasok ar mga namatay. Dali. Lilis lang dyan. Wala na. Balik ar. Boy. Balik ar. Bangon lang. Yung Tybert ha. Pasok Mamakaw mo agad, kayo. gago. Ang nipis. Uy, wala pala akong board. Wait lang ha, papasok lang Arbay. Okay, pasok ar ng mga namatay. Pasok ar. Dali. Okay, naka-compress nga, boy. Pitik tayo, MH Gar. Ready, baba, 3, 2, 1, baba. Ang galawara lang muna, wala muna tutulak, boy. Galawara lang. Lawara lang, boy. Sabay-sabay tayo, angatin natin to. Ready, pakapal pa. In 3, 2, 1, angat, 1. Up. Phoenix sa 5, 4, 3, 2, itabol na rin Phoenix boy. Phoenix. Gaya, angat pa. Ba't ang tagal nyo magsiangat? Gar, angat agad. Pasok ilagad mga namatay pa. Pumindot. No rules, 36. Putang inang no rules, pumindot. Sige, yan nyo. Pasok ilang mga namatay boy. Okay, pasok el boy. Pasok el pa. Wait lang di ako nare-reso eh. Compress boy. Pitik MH Gar. Pitik, ready. Tara. Bababa tayo. Akit mid 3, 2, 1, baba na. Akit na mid boy. Angat mid. Angat agad boy. Ready. Tabuli yung mga gumagalaw dyan. Ayun na. Ready 1. Up, gap. Sipahin nyo boy. Ikutan nyo. Bakbakin nyo gar. Ge. Banat pa boy. Phoenix pa gar. Phoenix pa boy. Ge, linis. I-splash tayo dito 36. Wala na mag-MH boy. Ge, reso pa tayo na lang. Reso pa tayo. Ge, pa-score nyo na lang EPS nyo boy. Ge pa, wala mo na mag-MH boy ha. Ge lang. Wait lang boy ha. Wait lang. Dito lang. Compress lang. Lalabas nga tayo. Tara. Labas. Labas. PK boy. Angat lahat. Angat boy. Kinuha na roll. So, tara. Pasok mid boy. Pasok mid. Backpoint yung mga namatay boy. Pasok mid. Nalabas ako sa Discord. Sinito mo ako ba yan? Putang ina, bahala ka. Tara, pitik nga MH boy. Ready, baba tayo 3, 2, 1, baba, Parboy. Wag dyan, mabagal yan, dito tayo sa mabilis. Ito, angatin nyo, ready, yan na, 1. Pangatin nyo, Arboy. Pangat pa, puta, ano pa tayo? Angat, agad, maliligo na kayo ng Sayang, MP. Hindi Angat mo pa, box lang boy, harap likod, Areso ka muna, patay, harap likod. Na sila, ready, 1. Para pa nyo kasi boy. Babayin nyo boy, ayaw mga te. Babayin nyo, ayaw mga to. Babayin nyo pa. Di ba, mabagal yan kung sa MP tayo nag-push boy, maliligo na kayo ng Phoenix. Babalik tayo, Ara. Ready? Balik na boy. May mga archer sa likod do. Patay si Barista gar. Game. R lang. Pasok ar yung mga namatay. Lambot ko. Ay, huwag nyo kaltokan yung siyang best. Pasok ar pa bay. Tara pitik image bay. So. Ready? Tara 3 to. Tara baba. Lawere lang bay ha. Wala mo na angat ha. Lawere lang boy. Lawere lang.
Labanan lang boy. Puki ng ina nyo. Andyan yung Phoenix already. 3, 2, 1. Angat. Ready 1. Yan na. Nagrarambulan na boy. Angatin nyo. Box muna. Ge, linis pa. Linis pa. Ako doon. Linis pa. L2. Linis lang. Pasok L pang umay namatay. Reso. Ge, linis lang. Walang bababa dyan boy. Compressel. Yan ang ba't ang lamya ng kalaban boy. Tara, pitik image boy. Pitik ready. Tara, baba tayo. 3, 2, 1. Baba. Ge, patay nyo to 1. Up. Ge, angat. Rar. Arboy, yan yun na yan. Gagamanipis siya ng atar. Angat, ready. Table na to 1. Up. Ge, table na boy. Rar. Putong ina mo. Ge, arpa boy. Dali maliligurahin ng Phoenix boy. Linis. Sarap pag down boy. Bababa na tayo agad. 3, 2, 1. Baba. Angat mid. Salubong tawan. Up. Salubungin nyo boy. Ba't tumatakbo kayo? Gago, nagulat kayo sa Phoenix. Salubong lahat yan. Gago, makapal tayo. Walang thrill pag maghabang tayo. Ge, angat mid. Baka napasok mid, mga namatay. Ge, pasok mid namatay. Compress bilog. Papasok MP boy. Gago na reso pa. Boy, compress bilog. Ayun na boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis boy. Linis. Ge, linisan nyo gar. Linis. Putang inang yan. Gago, napaka-basic na itong war na to. Linis pa boy. Linis pa. Marcia. Tang ina, magsisipit to nun. Lamya nila boy. Nagpapaawa siguro to. Seaman sa Seaman. Ayos na. Katabi ko. Macro, Katabi boss. ko. Boss Dito, Amen. katabi ko. Boss Amen. Dito sa'yo. Asan? Tangina Ito si sa Renz tabi pala ko. PL boy. Renz ka pala PL. Boss Amen. Oy, putang ina nyo. Wala pa akong pinapagalaw. Wait Kita lang mo boy. rin. Ayan. May party na ba? May party na ata eh. Boy. Tara, Meron pitik na ito. MH. Tara, 3, 2, tara, baba. L boy, angate. Ready. Angat boy, bututan nyo nag-L2 ha. Na-slow ko na yung puwet niya. Kaya habol pa 1. Umarap na. Ready kayo. Tang ina, palong-palo na yung big bite tsaka yung odds na ba. Babalik tayo. 3, 2, 1, balik. L. Pasok L, mga namatay. Yung Orange boy, puki ng ina na ito. Wait lang boy, wala mo na bababa dyan. L muna ha. Scouted tayo boy. L pa boy. Andyan na. Ready tayo. Palo na hawa. Ready. Wag. Di tayo pwede mabot. Pabiya. Kasi MH boy. Friends. Compress muna boy. Dikit ha. Tara, pitik tayo MH boy. Yan yung mga nandyan. Ready. L2 tayo. 3, 2, 1, L2 boy. Tang ina naman, light speed. Tong yawa. L2 boy. L2. Tulak nyo. Babayin nyo na mid. Game mid. Bilag. Tulak boy. Wala. Arto. Arto boy. Arto. Angat mo na Arto. Papal tayo. Angatin nyo Arto boy. Wala. Asan yun? Di ba nag-low flat? Mid laser side. Tara, babalik tayo. 3, 2, tara, balik. Laser na boy. Phoenix. Laser, Phoenix, ready 1. Ito, nasa likod din yung MP boy. Yan, maganda, salpukan boy. Puta na laban. L2 yung MP boy boy. Wala magle-laser dito, bilog, balik. Balik kayo, bilog, pa L2 tayo. L2 boy Putang ina mo, shockwave yung kulo mo. Puta, L2, angat. Wag, balik ka, bilog nga. Bilog nga boy, compress ka, macro ko. Linis ka, yung mga namatay boy, bangon ka. Compress, yung mga boy, compress, yung resto nyo pa ibaw. Putang ina nyo, may rumaratrat pa sa gitna compress pa boy. Tara, pitik MH boy. Tapak ng R yung mga namatay boy. Ready R2 tayo. 3 to tara R2 makro ka boy. Baba R1 boy. Pasok kayo R. Okay, baba R1 boy. 4, 3, 2, ready. Elawan. Up. Okay, na-IC ko boy. Miss pa boy. Gagi, inulaan ko lang yun boy. Aray ko, putang ina. Nadali pa ako ng Gucci boy. Naglalaring Gucci. Gago, ararara boy. Compress ha. Baka galing babae yung MP boy. Okay, compress box. Pasok lang R. Sige lang. Wait lang boy, papasok lang ako, wala akong board eh. Medyo babagalan ko lang ngayon boy. Sa CP to na ako magbaboard gar. Pasok Renz, puking ina mo. Pasok. Ay, naka-compress gar. Tara, pitik tayo miss boy. Kasi na MP, di pumasok ang pota. Arto nga, 3 to tara Arto. Arto boy, naglulok sa MP sa labas. Arto mata. Arto boy. Kaya Arto, harap R1 na, babalik tayo. Wait lang, harap lang. Utang ina, may binabak ba kayo dyan Kaya harap R1 boy. Ako, nagpigay na lang sila sa labas gar. Seaman mo yata. Walang party best. Wala ba? Ay, nagwawan eh. Sa macro niya. Dito ka, lipat ka rito, Amen, kay Renz. Dito nga kayo sa box guys.
Boss Amen. Uy, gago kayo dumikit. Putang ina. May party na ba? Pilin. Hello? BA san, BA. Ayun, nasa kanila na. Ah, Tara, kanila. pitik MH, boy. Pitik. Wala pa, nasa labas pa kalaban, boy. Nasa labas pa kalaban. Nasa labas pa, pakatang. Baba ka, laser, boy. 3 to, tara, laser. Nagpipigay, boy. Tara, lower mid tayo, lower mid. Abangan ulit na lower mid, boy. Okay, low mid. Dito lang, boy. Low mid lang, boy. Wait lang. Tang, ina mo, nagsuntukan sa labas, oh. Nagsusukatan sila ng perso, boy. Mga tatamid na ready. 4. Angat na, 3 to, angat gamit, boy. Hindi ko alam kung hindi ko na bilangan to. 5. Okay, shockwave nyo, 4. 3, 2, ready, 1. Pitable na yung bagar. Okay, bakbakan nyo pa. Okay, linis pa, boy. Resto nyo yung mga namatay, oh. Resto nyo si Mr. Boy. Ready, compress gitna, boy. Bababa ulit tayo. 3, 2, 1, baba, pa L, boy. Pasok na lang L, mga namatay. Angatel, manipis kami, ha. Ready, nakatabal na, 1. Up, nakatabal na to, boy, ha. Nakatabal, lagi. Angatin nyo, kahit nakatabal yan, boy. O, pasok L yung mga namatay. Resto nyo iba dyan, oh. Okay, reso pa. Okay, angatel. Angatel muna, wala mo nang pipitik na MH, boy. Compress muna, box. Wait natin yung mga namatay. Reso nyo pa yun, yung Kurowashi tsaka yung McGray, oh. Dali, bago ako magpagalaw, boy. Tara, compress, pitik MH, gar. Ready, 3, 2, 1, baba. Lawarar lang. Papal tayo, lawarar, ah. Okay, lawarar, boy. Lawarar. O, tara, angat, boy. Harap, Arto, boy, angat. Abulin nyo, Arto, boy. Arto. Okay, lulubugan ko na to, ah. Op, Arto lang, nagkaigutan. Arto lang muna, boy. Wait lang, nasa medyo Phoenix. Mag-L2 tayo, 3. Tontra, L2, L2, boy. L2, gar, L2, angatin nyo, makakat to, ready, 1. Up, na slow ko na, pwede dyan, abulin yung GL1, boy. Kaya abot, ah. Ang GL1 lang, abot, MH, boy, ah. Kaya ang GL1, naharap na sila, ready. 1. Up, tangina mo, wala nag-miss sa akin. Tulak nyo, boy. GL1 lang. Ayun ang Phoenix Sagdan. Ready, 1. Para pagdan, boy. Tapalan nyo, girl. Gago kayo matras. Ba't kasi nagtitira ba kayo, bes? O, tayo naninipis lang ng kalaban. Takot pa kayo mamatay. O, tapak L, boy. Tapak L, dali. Papasok yung OC, boy, o. Tapak L pa. O, tara, pasok L, boy. Lutan nyo yung OC, ha. Pasok L, 8. 7. 6. 5. 4. 3, box, boy. 2. Ready, 1. Box. Palagan nyo yung box, boy. Okay, palagan nyo yung box. Palag, box pa. Okay, linis, boy. Mas mapal kayo dyan, oh. Utang na, di kayo Uy, gago, patay din ako. Tang ina mo. Okay, linis pa, box, boy. Box kayo maglaro. Okay, box pa, gar. Box pa. Wala mo naman GMH, ha. Yung mga archer yung Kylo. Sana Okay, linis pa. Compress, boy. Pasok L, yung mga namatay. Pasok L. Papatay pa niya ni Tybert, boy. Patay na kay Boss Pasok P. L pa. May stock up, Tara, gago. pitik damage, boy. Pitik, ready. 3, 2, 1, diretso R1 na to, boy. Diretso R1. 5, 4, hindi, table yan. Sige, angatin nyo R1, boy. Dalawa to. Magkaklas yan na, ready, 1. Angat gar. Angatin nyo, boy. Angatin nyo. Gaya, angat pa, gar. Angat pa, boy. Gaya, linis, boy. Bilis mo naman, gar. Linis, resto nyo yung patay, boy. Balik, compress R1 tayo. Janitor, ah. Okay, pitikan nyo na sa image, boy. Pitikan nyo na. Ready, baba tayo. 3, 2, 1, baba. Diretso L, boy. Diretso L. Hindi sabay-sabay to. Itabol dito yung mga nagalaw, boy. Baka mag-miss kayo. Ready, angatan nyo na, 1. Angat agad, boy. Angat agad. Nice one. Putang ina, angat pa. Angat pa, boy. Angat. Galing medyo ng Phoenix, ha. Linis mo na taas. Linis, resu. Tapalag Phoenix, na, boy. Dali, tapalag na. Ready, 1. Tapal lang. Tapal. Tapal pa, boy. Tapal pa. Pwede bumaba, boy. Mababa, image, boy. Pwede bumaba. Hanggang dyan lang, lower lang. Babalik kayo. L1, 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 boy. Angat na, boy. Nag-video OC, makat kayo. Angat pa, boy. Kasi tiyang asay. Angat pa. Sige, patay din ako. Inaantay ko lang mag-siangatan niya iba. Compress na, boy. Trapit MH, gar. Ready, walang Phoenix, boy. 3, 2, tara, baba. Angatin nyo na yung mid, boy. Wala pa yung Phoenix. Dali, angat. Kanan muna lahat, ha. Ready. 1. Up, IC yung kanan, boy. Angatin nyo pa. Puta, wasa kayo dyan, boy. Kaliwat ka na. Angat. Angat, boy. Angat agad. Nasa likod nyo yung Phoenix. Angat pa, boy. Angat pa. Angat pa, boy. Angat pa. Harap, nagdan, boy. Reso patay. Harap lang, kaliwat ka ng pwesto na hagdan, boy. Dali. Wala pa yung Phoenix. Pasok medyo mga namatay. Compress bilog.
Compress. Umikot yun, umikot. Kala ata sa L pa rin nag-flash boy. Okay, compress ba? O, tara, compress boy. Pitik image nga, Gar. Baba tayo, 3. Ton, baba. Pail. Dali, pail, boy. Pail. Nasa L2, ah. Giangat pa, angat pa L2, boy. Wala lang, hula ko lang, boy. Giangat L2, boy. Wala dito, Gar. Tangina. Ito nga, ready, 1. Up, L2, boy. Putang ina nyo, angat-angatin nyo. Putang ina, patay pa rin ako. O, reso, L2 lang, ah. Ready kayo, baka sa likod yung manggaling yung MP, boy. Wala na mag-aabol. Dali, gago, patay commander nyo, boy. Di kayo makagalaw. Ayun, yung Dale, oh. Ayun, hagdan. Ready, 1. Up, tapal mid. Tapal, boy. Gaya, babayin nyo, mahaba image nyo. Gaya, babayin nyo, manipis lang yan. Babayin nyo, mahaba. Wala pang image yung likod, oh. Babayin nyo, boy. Gaya, babayin nyo, resto na patay rito. Babalik kayo L2, ha. Huwag masyado malayo. Kanan nyo, boy, oh. O, ready. Balik na, boy. Resto pa tayo. Balik. Preso. Balik, boy. L2, boy. L2, boy. Yung mga di mareso, boy. Bangon na kayo. Pinapatay pa kayo ng L dyan, oh. Tara, gapang nga muna L1. 3 to, tara, gapang L1, boy. Gapang lang, wala mag-gemage, ah. Yun lang, nag-gemage si Ren. Sampukin ang ina mo talaga. Ito, tulak naman. Up, get, tulak nyo. Pasok kayo yung mga namatay, ha. Oh, ina, patay na naman ako. Get, tulak nyo. Pasok kayo yung mga namatay. Tulak dyan, boy. Tulak, wala bababa, boy. Dyan lang, tapa lang, boy. Tapa lang. Di ko alam sa taas na MPR. Ready kayo. Pasok kayo yung mga namatay, boy. Dyan manggagaling yung sagdan. BA, Tito Bong. Salamat. Lala, umikot yun. Ayun na. Compress muna, boy. Compress lang. MP, bossay, mid Tara, MP. pitik. Oo nga. Pitik tayo, Mish, boy. Pitik. Pitik nga. Ready, nag-L2 to. Tara, 3 to. Tara, L2, boy. L2. Tara, babagad. Baba. Silipin ko lang laser, ah. Arto tayo, Arto, boy. Arto. Arto to. Magkakalas to ng R1. Arto, paapal. Baka nag-bid na yung Phoenix. Nagkasalisi. Tara, 3 to. Tara, baba R1, boy. Nagkasalisihan to. Ayun na, R1, Ito na. Phoenix na 1. Up. Okay, tulak nyo, boy. Tulak nyo. Tulak pa. Boy. Tulak, harapagdan, boy. Wag lang bababa. Compress. Macro ko. Pitik image, boy. Bababayin agad natin. Ready? 3, 2, 1. Baba, mid, boy. Diretso nyo nga, L. Bobong osi to, eh. Diretso, L. L. Okay, tulak nyo, L. Angatin to. Nag-L2 sila. Angat mo na, L. boy. Angat L. Harap na. Ready, 1. Pumarap, boy. Umarap. Boy, angatin nyo. Umarap, boy. Okay. Tulak nyo ang L2 kalahati, papasok Phoenix. 8, 7, 6, box boy, 5, pasok naman tayo, 4, 3, 2, ready, 1, up, box, Phoenix boy. Uy, wag kayo mag-L2, pasok kayo yung mga namatay. Game, kita mo yan, bakbakin nyo boy. Pasok L. Pasok L pagar, hindi nyo pa nalinis yung Phoenix, putang ina, asin lalayo nyo, linis box boy. Boy, linis box na. Putang ina, amid na commander ng Phoenix. God na rin, boy. Pasok L, mga namatay. Pasok L pa, boy. Compress nga. Pitik nga image. Wala na, hinaan mo na yan. Napakit yan, be. Hinaan mo. Tara, 3, MP, tara, bossay. baba. Nalilito ako, baba. Lower R, boy. Lower R. 3 to, tara, angatin nyo nga. Puta, wag. Ito muna, Phoenix, boy. Phoenix. MP. Gaya, angatin nyo, Phoenix, boy. Phoenix. Gaya, Phoenix lang, harap lang, R2, ha. Phoenix lang muna. Wala mo na mag-R2, boy. Harap lang. Reso pa tayo muna tayo rito. Clear na Harap lang, R2, boy. Gago bossay. na Clear R2 na yung R2. Phoenix, boy, ha. Ay, yung MP, ha. Dito, boy. Compress R1, boy. Kapos image natin, boy. Nasa L sila, bossay. Nasa L na. Lumipat ng Nagliban. L. Dumaan sa airplot. Gaya. Pitik nga image, boy. O, tara, 3 to. Tara, baba mid, boy. Baba mid. Laser nga, boy. Wag, laser, boy. Pail to tayo. Magkaklas sila doon. Gaya, pail to. Nag-mid. Alo? L2, boy. L2, gar. Diyan sa L1. Ready, 3 to. Tara, L1 na. Tulak nyo, boy. Gaya, tulak nyo. Yan, ready, ha. Tulak, 1. Up, tulak nyo, boy. Tulak. Gaya, tulak. Gago manipis lang yan, boy. Tulak pa. Mid Phoenix, ha. Gaya, tulak nyo pa. Mid Phoenix, boy, ha. Ready kayo sa hagdan. Ayan na, tapal 1. Up, gaya, natapala ko. Nasipa pala ako. Gaya, tapal. Tapal, boy. Hagdan. Utang, ina, na-cancel yung DOD ko. Wala kasi yung IC. Gaya, palag pa, boy. Reso pa tayo tayo. Pasok L, boy. Si Bagsik nakalubog pa. Pasok L. Aizen, boy. Pinapanood nyo, boy. Pasok L. Si Amen lang napansin dun. Pasok L, boy. Gaya, compress lang. Sige. Tara, pitik nga image, gar.
Pitik boy. Oh, wala pa pinapagalaw boy. Wait lang, pasi-distribute muna ang party ko, Gar. Tara, baba tayo 3 to, tara baba mid boy. Pa-laser tayo, laser. Ito ka, salpukan na diwan. Salpukan boy, nice one. Get tulak nyo, kaliwa mga pala. Get, kaliwa nga kayo, kaliwa side. Laser side, dali, nasa medyo Phoenix. Laser side boy. Lower R lahat, harap mid, 3 to, tulak Phoenix boy, tulak. Okay, palag nyo boy. Wala na pa muna papasok ah. Okay, palag nyo pa, tapak mid lahat boy. Okay, palag pa angat mid ah, tulak nyo pa mid, tapak mid, pasok mid yung mga namatay. Okay, pasok mid boy. Pasok mid. Okay, palag pa boy dyan boy. Kumaba pa MH boy. Tang, inubos kayo? O, tapalan nyo Phoenix boy yung mga pumasok boy. Okay, tapalan nyo. Tapalan nyo Phoenix oh. O, angat mid na lahat boy. Wala na may kita dyan sa baba. Angat na boy. Angat na, dali, compress bilog Gar. Compress. Tagal nyo, tara pitik tayo MH boy, ready. O, 3 to, tara baba na boy. Baba, pail. L boy, habol, L2, angatan nyo. L2 boy, sige, unahan ko, islawin ko yung buntot ha. Okay, umarap na L2 ready, 1. Umarap ha. Tangina mo, miss DOD ko, visual. Tulak nyo boy, tulak pa, L2, reso patay tayo. L2 boy, lubog nyo, wala kasi magtitira back. Des, huwag na magtira back. Compress L2 boy, walang bababa dyan. Compress na L2, reso patay. Dali. Reso patay, gapang nga tayo pa boy. Sabay, wala mag-damage boy, tara. 3 to, tara, gapang boy. Pasok yung mga hindi na reso boy. Okay, baka may Phoenix dyan sa L1 ha. Okay, tapal lang. Ayun nga sila oh. Okay, pasok lang. Wala mo na mag-damage boy. Andito na yung Phoenix, sumilip na eh. Ayun na, L2, ready 1. Para boy, L2 ha. Sabi ko L2 ha. Arap boy. Gago, panis kayo. Huwag kayo kasi magtira back boy. Ni-splash yung Selga. Balik L1 boy. Balik. Di pa nagpapa-image siya. Balik. Wala na habol ng Epis boy. Compress na nga. Pitik na image boy. Tara, 3, 2, 1. Baba. Salpukan to ha. Ge, baba. Diretso nyo boy. Ge, diretso. Lower R. Nag-laser na. Lower R. Lower R boy. Ito, lower R. 3 to, terangat. R2 boy. R2. Putang ina nyo. Puro na lang takbo ginagawa nyo. Ge, R2 pa boy. Tulak nyo R2 pa boy. R2 lang ha. R3. Ge, wala mo na bababa dyan mid boy. Linis nyo ha. Ano to? Putang ina, low flat ka lahat boy. Ito, gitna low flat oh. Wag na habol dyan ha. Gitna low flat boy. Ang nagtakbuhan Ang na lang daming kong mga tang. gapang boy. Gitna low flat boy. Ge, gitna pa boy. Sabay MH. Dito sa jogging pa kami jogging. Ba't wala kayong MH gar? Wala, di ako tinamaan. Ge, compress pa boy. Ge, compress pa. Wala mo nang pipitik boy ha. O, tara pitik MH boy. Ready. Pa L1 tayo 3. 2-1, tulak. L2. L2 boy, ayan na, tulak nyo L2 boy. Ge, tulak pa. Babay nyo dyan. Ge, tulak pa. Ito yung PTMP, oh. Ge, tulak. Phoenix pa boy, galing L1 ha. Tulak nyo, Gar. Tulak. Ge, linis. Buhay ka pa din, girl. Linis, kita tayo L1 boy. Buhay o patay. May crab pa sa gitna, oh. May crab pa sa gitna ng box, ha. Ito. Oh, kita tayo L1 boy. Buhay o patay. Pasok L. Kita, mahaba pa yung siya. Kita tayo L1. Yan ako, mapal na yung kalaban boy. Ge, L pa boy. O, tara, compress nga. Pitik na image, Gar. Pitik na pag nandito na yung party na boy. Dikit kasi Cheating ako, boy. kayo agad sa party nyo para di kayo mawala na MH boy. O, tara, 3, 2, tara, baba boy. Lower mid lang. Tapalan nyo muna, low mid lang boy. Papasok Phoenix dyan eh. Low mid lang muna. Wait lang ha. Wait lang boy. Ge, pupush tayo in 3, 2, 1, angat. Ready 1. Up, kaliwat kanan boy. Ge, kaliwat kanan. Ge, tulak nyo. Nasa entrance na ibaw. Tulak nyo, Gar. Ge, tulak pa boy. Diba putang ina, linis, sarap. O, compress. Pasok mid mo, namatay. Pasok mid, compress na boy. Wala nang kalaban. Ano pa hinahanap nyo? Pitik Emish Tiger. Ready, baba tayo low mid ha. 3 tara, low mid, Gar. Low mid. Low mid lang ba? Hintay lang natin pumasok. Dito lang, bilog lang. Bilog lang boy, rappel. Ready, 3, 2, 1 ang atel. 8, 7, 6, L2 side. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, 6, 7. Tangina, baligtad na ba ito? Phoenix boy, 1. Up, Phoenix pa boy, putang ina, baligtad na yung bill. Phoenix pa boy, gago na, halatag siyan to, no? Pukin ang ina mo. Gago yung kalim, so godlike, oh. Na all. Linis pa, Gar. Linis pa boy, putang ina, baligtad na yung bilang ko boy, pangat na, oh. Pasok kayo mga namatay.
Tanginang yan. Pasok Elboy, dali, dali. Dali, dali. Tangina, mabu-bloopers tayo rito. Pitik-image boy, tara 3, 2, 1, baba. Pakapal low mid boy. Pakapal low mid, tutulakin ulit natin yan. Pakapal. Pakapal boy, pakapal muna. Pakapal muna. Dali, in 3, 2, 1, angat boy, angat. Ready, 1. Up. Putang ina mo, nasipa ako doon. Anong ginagawa mo Umabot doon, pa sa Chris? akin. Angat boy, angat. Dali, tapalag daan. Connect, Ready? 1. Nagdan. Nice one. Potang ina nyo. Pasok medyo mga namatay. Okay, tapal. Pwede ba kumaba MH mo, boy? Kung matigas yung FS mo, boy, pasok medyo mga namatay. Tang inang yan kasi, ah. Pasok mid. Recover mo na tayo. Angat na, boy. Angat na. Angat na, boy. Putang ina, nilutan ako ng city. Kupal yun, ah. Pitik MH, boy. Ready pa ba? 3, 2, 1, baba. Lawarar lang. Walang angat, ha. Lawarar lang, boy. Wag. Dali, wait lang, boy. Lawarar lang. Wag. Dito na. Okay, pumasok Phoenix kasi. Gilang, pag may Phoenix na may pagkita mo na red. 3, Yan na. wala angat na, boy. Angat na, ready, 1. Up, okay, discarte na kayo. Putang ina, bahala na kayo. Malalaki na kayo, boy. Okay, linis pa. R2 side. Putang ina mo, combo lang ako ni Gwen. Paano nangyari? Wala nga pala akong board. Okay, linis, boy. Linis pa, pareso na lang, bes. Oh, compress. Tang ina, magdaday na nga ako. Ilan ba iba ko? Mataas naman iba ko, boy. Kahit di ako magdaday. Okay, compress pa. Pitik image nga, boy. Pitik nga. Tara. Wait lang. 3, 2, 1, baba. Lawarel lang, boy. Lawarel lang, boy. May Phoenix na naman dyan. Puking ina. Patakboy nyo muna sila, boy. Yan nyo. Potang ina, tara, angat na, boy. Okay, angat na. Nandiyan na kayo, eh. Ako susunod sa inyo, boy. Potang ina, mag-command kayo, ha. Angat na, boy. Potang ina, Arapelto, boy. Arapelto, boy. No, mangat kayo, eh. No, patay kayo, no. Angat pa, Elto, patulak pa. Pasok kayo yung mga namatay ng mga kulit. Ito tuloy, oh. Okay, kills kayo, ha. Potang ina nyo. Kampante kayo, manipis kalaban, ha. Pasok lang yung mga namatay, boy. Tangina, kitang-kita yung mga nagakyata ng puta. No, Bray, no? Pasok, boy. O, tara, pitik kayo, Miss Gar. Ready, tara, 3, 2, tara, baba. Lower mid lang, wag nga, laser nga. Laser, boy. Laser tayo, laser. Dito lang bilog. Bilog lang. Compress lang, boy. Baka umigot yung Phoenix, ha. Wala akong vision ton. Alam ko lang kung saan pumasok. O, tara, R2, boy. 3, 2, 1, R2, boy. R2. Salubungin to. Angatin. Ready, 1. Pangatin nyo, boy. Putang ina, sinipa talaga ako, boy. Walang eba. Angat, boy. Likod nyo, MP, ha. Angat muna. Tapalagdan. Tapal. Ready, 1. Tapalan nyo, boy. Okay, tapal lang. Low flat wave. 3, 2, tara. Low flat. Tulak 1. Tulak nyo, low flat, boy. Tulak nyo. Tulak nyo na, boy. Yan, tulak nyo. Okay, tulak pa. Linis pa. Baba nga, boy. Baba kay mid. R2 na. Reso nga. Pumasok rin Phoenix, boy. Pasok nga yung mga namatay na R-boy. Pasok kayo, makro kayo mga boy. R2, dali. R2 lang. Boy, yung mga boy, R2 lang, Renz. Utangin na mo dito, R2 lang. Dali, R2 angat. Bababa tayo. Okay, pasok ka namatay. Tara, pitik image, boy. Tara, 3, 2, tara, baba R1, boy. Nag-glass sila ron. Okay, baba R1, boy. R1. Uy, gago, pumalag kayo. Ba't umangat ka, Ready, 1? Gago, pinapasok ko kayo dyan para pumalag. Hindi umangat ng R2, boy. Palag, boy. Palag pa, gar. Okay, RRR. Pasok ka mga namatay, boy. Pasok R. Okay, pasok R. Tapos pa sa inyo yan. Pasok R, boy. Pasok R. Okay, pasok R mo na, boy. Baka nasa R2 na yung OC, ah. Ay, hindi. Tumakbo yung mga archer, boy. Nandiyan na ata sa baba. Compress pa. O, tara, pitik image, boy. Ready. In 3, 2, 1, R2, boy. Kala nyo dyan ako? Gago kayo, R2 tayo. Nauna kayo. Ito, R2. Ready. Yan na, 1. Tulak nyo, boy. R2, gar. R2, gay. R2 pa. R2 pa, boy. R2 na. Dali, nasa likod nyo na yung Phoenix, boy. R2 lahat. Pati FS. Magreso kayo rito. Dali, harap likod. Boy, R2, boy. Hello? R2 dito. Ayan, harap na, Ready, 1. Ang tagal nyo dyan, kar. Putang ina. Tulak nyo. Pasok ka rin mga namatay. Tulak nyo na, Arbay.
Tulak nyo na R. Ge, gapang na yan, boy. Pasok ka rin mga namatay, boy. R1 na, kita-kita tayo R1, boy. Ang tagal nyo dun sa R2, ayaw nyo mag-box, puki ng inang yan. Sana buo tayo dun. Nareso sana ako, boy. Magalaw sana tayo agad. Dito, boy. Dali. Compress pa. Box, boy. Box. Pitik nga image gun. Pitik, ready. Tara, 3 ton, tara baba. Laser guard. Laser side. Dito, laser side. Bilog, lower mid na. Low mid na, boy. Low mid lang, ha? Putang ina nyo. Low mid lang, Wait, boy. mag-archer, ah. Palo, ready. Ayun lang, ha? Pasok lang ng Phoenix, oh. Angat tayo, in 3, 2, 1, angat, 1. Pangat, doon, oh, sa entrance makapal, oh. Ge, angat pa, boy. Linis, boy. Ge, linis pa, gar. Linis pa. Yung Marcio, putang ina mo, shockwave. Namatay shockwave. Yung mark to. Linis pa. Pasok medyo mga namatay, putang ina, plakda sa ex boy, oh. Linis pa, boy. Yun lang, mali ka nang nareso, gar. Si Bebe, oh, yung bebe ko, naka-refuse reso ka. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Tara, 3 to, tara, baba. Wag laser, laser, boy. Wag yan, laser tayo, L2 ta. L2 ba, L2 agad, L2. Papa, light speed. In 3, 2, 1, tara, baba. Baba, boy, ready na, 1. Up, tulak nyo, Gar. Tulak nyo. Tulak, Gar, tulak. Takina, triple kill yung DOD ko lang, oh. Paano pa yung mga kumobo doon, linis. Pasok yung mga namatay. Pasok L. Pa ako dun, doy. Pasok L, tara, pitik nga, MH, Gar. Anong napatay na iupa yawa. Pitik nga. Tara, baba, in 3, 2, 1, tara, baba, angat mid, boy. Angat mid, palibutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itabol na yan, Gar, itabol na. Nagtatakbuhan pa yung iba, oh. Pukin ang ina nyo. Again, nag-espion yung iba. Geta pala, oy, angat, boy. Nasa baba na yung Phoenix, boy, ready. Macro ko, bababayin natin to. In 3, 2, 1, guys, salpukan, boy, 1. Babayin. Baka sabihin, nag-choke tayo, eh. Babayin nyo, boy. Baba. Ganun din, bababayin yung iba dyan, eh. Baba. Tulak R1, boy. Pasok R1, mga namatay. Tulak R1, boy. Tulak R1, ready. Elawan. Putang ina, clash lang ng clash, Gar. R1, boy. R1 pa. Putang ina, isang image, boy. 3 clash. Sige, tulak nyo, boy. Tulak pa, R1 pa. Pasok ka rin, mga namatay. Tulak pa, Gar. Phoenix, ha? Ito, 8, 7, 6, walang pipitik na, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, Gar, walang pipitik na image, boy, Kaya linis pa, boy. Linis pa, Gar, linis pa, boy. Tono. Linis pa, boy. Compress box. Pasok ka rin mga namatay, boy, ah. Tayo na yung Phoenix, ah. Pitik tayo, image. Pitik, ready, boy. Tara, 3 to, tara, baba, mid, boy. Baba, salpukan to, palawerel, ah. Rawerer. Wala dyan. Tara, laser, boy. Wag, laser tayo, laser. Wag yan, tatakbo, laser tayo, L2, boy. Lower L2, boy. Lower L2. Bumalik, tara, angat nga L2, boy. Tang ina nila, Brian, oh. Babayin nyo na L1, boy. Baba. Tang ina nyo, tulak kayo ng tulak nyo, pit kayo, nawan. Tulak nyo, boy. Tulak pa. Linis, boy. Yung mga mahaba, MH, alam nyo na. Linisin nyo na sa baba. Dito lang ako sa L. Pasok L yung mga makukulit, boy, na kanina nakat, yung mga bugok. Okay ng ina nyo, kukulit nyo, eh. Pasok L, boy. Pasok L, boy. Pasok L. Tara, pitik tayo, MH. Ready. Pitik MH, Gar. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Angat mid, boy. Angat mid. Dali, angatin nyo na to. Putang ina na itong mga to, eh. Labas, putang ina nyo. Huwag na kayo maglaro, mga tanga. Doy sa labas, mapukin ang ina nyo. Reso nyo si Lielo. Naka-off. Ayun, nareso gago. Tara, baba. 3, 2, 1, baba. Lower R, boy. Lower R, light speed lang muna kayo sa lower R, ha. Kapos light speed nyo, boy. Ready? 3, 2, 1, angat na, boy. Angat na, 1. Pangat na, putang ina, kasi may mga nakadungaw agad ang puta. Alam mo, mga ano, eh. Kaing palabas na, eh. Phoenix, ha? R2 pa, ready, 1. R2, boy. R2 pa, linis pa, boy. Kakapusin na MS nyo, boy. Baka magabol pa kayo, putang ina, di kayo nyan gusto. Balik na R1, boy. Pasok ka rin mga namatay. Pasok R, boy.
Tangina ito mga nakadungo ka lang, mga taing nakalabas na yun, no? Tara. Pitik MH Gar. Pitik boy. Wala na, ayaw na nila maglaro boy. Tangina godlike ng godlike yung Jesus tara, 3, 2, tara, baba boy, baba, diretso L. Diretso L boy. Diretso L, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dalawa yan 2, ready, 1. Unahin nyo nagalaw boy. Unahin nyo nagalaw boy. Hindi pa hitable yung MP na una Phoenix dyan Kaya linis pa Gar, linis pa. Linis boy, pasok agad LRS pa tayo. Putang ina mo na combo ko ni Fly. Boy, linis boy dito sa bandang R2. L2 pala Ang ina nga, wala kang patay doon. Pasok L ang mga namatay boy. Pasok L, dali ganun ulit. Pasok L. Pasok L boy, pasok L. Ang inan lala, 29 kills, 21 deaths. Pasok L. Pasok L boy. Pasok L pa, dali. Compress, pitik MH boy. Pitik, baba tayo, diretso R, 3. Kontra baba, diretso R boy. Okay, diretso nyo R. Diretso nyo R boy. Diretso nyo R. Ilan lang pumasok dito boy, 8, 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, Phoenix mo na, 3, 2, Ewan ko. ready, 1. Up, game. Bakbakan nyo boy, bakbakan nyo. Putang ina, game. Banat pa Gar. MP naman, itabol na lahat. Gar. Itabol na gago. Galaw-galaw kayo boy Galaw-galaw kayo. Nasa box lang karamihan boy. Archer nakalabas. Ge, linis pa. Pasok ka rin mga namatay. Ge, compress. Ganun ulit. Tunahan ulit natin pa Pasok R. Pasok R na boy. Wala na mag-abol dyan. Para, makagalaw na agad. Pasok R. Resin yung mark. Thank you. Compress Magar. Tara, pitik na MH boy. Ang tagal ng iba. Ready. Tara, 3, 2, tara, diretso L boy. 8, 7, Gago ni 6, Reso si Liel. 5, L1 na boy. 4, 3, L1 boy. 2, ready. 1. Ito boy. Itabol na itong mga to. Putang ina mo to sa igay. Linis pa. Ano yun? Linis pa boy. Linis pa. Yung MP kakapasok lang niya nata linisin niyo pa. Linis pa boy. Pasok L yung mga na late boy. Pasok L boy. Ano yun? Putang ina, biglang may sumisigaw. Pasok, compress na boy. Compress na. Yung parte ni Lilo, preheat. Compress boy. Compress pa. Tara, pitik MH Gar. Pitik. Ready. Low mid 3. Tuwan, tara diretso R1 boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Balik ka. Wag. Balik. Lower L boy. Lower L. 8, 7. Angat boy. 6, 5, 4. Angatin nyo MP boy. 3, 2, ready, 1. Itabol na, Gar. Itabol na, linisin nyo, dali, ready sa Phoenix boy Ready, compress box boy. Dali, compress box Gar. Ready, compress box. Tang ina nyo. Okay, compress box boy, pipreat pa kayo. Baka L2 manggagaling yung Phoenix boy Pasok L2 na. L2 na, ready, 1. Gate, tapalan nyo boy, naisig ko po. Ipatapal mo boy, gate Ang lang ina mo. MS pa balik L boy. Wala na yung gagawa sak na yan boy. Balik Gar. Balik Gar. Pinatay ka? Nagalit sa scatter boy, pinatay. Pasok L boy. Pasok L. Tara, pitik MH boy, ready. 3, 2, 1, baba, lower mid. Low mid lang Utang ka na, dudungawin nila yan boy. Low mid lang. Tara, in 3, 2, 1, angat boy, angat. Ready, 1. Angat boy, angat. Puta, patay ako, angat boy. Angat Gar. Ang ina mo, patay ako ni Gwen. Lumuwas yung MP ang puta. Angat, Reso patay boy. Angat boy. Dahil pala yun. Reso Ugar, tinatamad. CD Wait nga, yung mga mo na si Andre. Papareso muna ako boy. Wala magre-reso sa akin. Compress. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Tang ina na ito ni Pili. Lutan yung mga 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Patay niya bay. May mga namatay pa rin. Puta na. Resin nyo yung mga namatay mo na bay. Wait lang, resin nyo. Nagagawa mo, Rose. Yung Aizen, putang ina mo, Anton. Compress boy, compress. Reso pa tayo, compress. Pasok mid, Compress boom. boy. Pasok mid pa. Ready, tapa lang Tapa lang boy, ready, 1. Gago, tumulak. Baliw na kayo. Pukin ang ina nyo. Baliwan po, tumulak boy. Mga baliwata to Linis pa. Pasok mid lang angat mid boy. Dali, angat. Mid. Putang ina, nasa L na kayo. Nandyan yung Phoenix. Bahala kayo dyan. Wala na kayong MH.
O, pitik na MH by ready. Bababa tayo, 3, 2, 1, baba, 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 baba. Pael, 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 pael. Gesel, Pukid Phoenix boy. Angat, angat. Ay, L2 na, L2 na, L2 na, L2 na boy. L2, 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 L2. L2 boy, L2 boy. Magpapahinga ata to. L2, L2, L2 na, L2 na, L2. Dito na sa L2 ready 1. Up. Putang ina mo, wala Tangina mo. nag-miss sa akin. Gago. L2 lang ha, L2 lang. Papal L2 boy. Habol yung mga namatay boy. Pasok L. Dali, 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 dali. L2 boy, reso patay. Wala babakan. Reso patay. Pareso obes. Baka naman. Andito lang ako. Nagtatampo sa may gitna boy. Dinadaan-daanan nyo. Putang ina, bala. Hindi kayo gagalaw dyan. Ayaw nyo reso. Ayun na, MP ah. Ready, Ayun tapa na, lang dyan, baba. boy. Tapa lang, ready. Angat ha. 3 tutulak nyo. Low flat, boy. Ge, low flat, low flat, low flat, low flat. Tulak nyo, low flat, gar. Ge, tulak nyo, bulin nyo. May image pa ba kayo? Di ko alam. Ang tagal ng reso sa akin, boy, eh. Ge, tulak pa, tulak pa, tulak pa, tulak pa. Tangina mo. Ang tagal kasi ng Cancel reso ako. sa akin, boy. Puki ng ina. Kawawa, commander sa inyo, par. Kawawa. Kawawa Kawawa na Compress, naman. macro ko cancel. pakihanap, boy. Compress, pakihanap yung macro ko, boy. Compress na! Potang ina, harap L2 boy, pitik MH, ready, tulak Phoenix sa 3, 2, 1, baba, 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 ready 1, up, game, bababa tayo kahit manipis tayo boy, get, tulak pa, 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 putang ina, rumarampag yan, oh, tulak L1 boy, pasok L yung mga namatay, boy, tulak L1 boy, tulak L1, tulak L1, walang mid boy, puki ng ina, tas nirereso ako pag nakabangon ako, puki ng ina nyo, papasok ako ng L1, tsaka ako nireso kaninang ano, hindi ako nirereso, puta. Potangin na nyo, tatangan nyo, bay. Pasok, El, boy. Kawawa, puki ng inang yan. Kabidyo. Kung kailan nakabangon ako, puta, tsaka ako nireso. Ina, magre-rep yung sa reso nga. Press na, tara, pitik MH. Triton, tara, baba, baba, baba. Andito ata sa medyo MP. Wag, laser tayo, laser, laser. Alanganin na, laser, boy. Silipin pa talaga, bilog. Bilog lang ha, dyan lang kayo, sisilip lang ha. Already, harap Identity Arto side. boy, 3, 2, 1, tulak Arto boy, tulak, tulak, tulak Arto boy, tulak nyo Arto. Tulak, tulak Arto boy, ready 1. Up, tulak nyo Arto, agad, tulak pa. Puta na, natusok pa rin ako. Tulak, angat agad. Angat agad, baka nasapitan nyo na yung Aussie boy. Angat, 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 angat. Anton latag si Anton. Angat agad boy. Wala, ayaw nyo Wala umangat. akong Titira mansel ba eh. kayo ng tira? Utang yun eh. Pababa na R1 boy, tulak nyo na R1, tulak na R1 boy. Tulak na, pasok na agad mga namatay. Dali, dali, tulak na R1 boy. Tulak R1, tulak R1. Eh na oh, R1 bilis, tas harap likod ah. R1 boy, R1 box, R1 box, harap likod boy. Dali, 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 harap likod ah. Ready, harap, harap, harap. Eh na, 1. Ah, parapan nyo boy. Ge, tulak na MH boy. Ge, harap, harap, harapan nyo pa. Puta na, bobo. Ge, harap nga, tulak nga kayo. Arto kalati nga. 6, 5, 4, balik box boy. 3, 2, ready, 1. Ah, Phoenix Gar, Phoenix, Phoenix, Phoenix. Ge, Phoenix, linis pa. Putang, ano mas Yawa nakakarami si pa yung Anton. Phoenix boy. Ge, linis pa boy, linis pa, linis pa. Linis pa boy, linis pa. Pasok ka rin mga namatay. Pasok ar boy. Pasok ar. Gago, nireso niya yung kapwa niya Epe, sorry. Linis pa boy, linis pa, linis pa, linis pa. Ge pa, linis pa. Pasok ar boy, box na lahat. Pasiti nga ako. Na-refuse. Tiyan mo, Jo. Pasok ar boy, pasok ar. Uy. Tayo na, Gago, may sumisipa kumukombo pa sa gitna nyo, yung i7, oh. Ano pa tayo? Yung lokot, naging Pitek, i7. Emish boy. Pitek, pitek. Ready, 3, 2, 1, Arto boy. Hindi ako bababa dyan. Nauna kayo. Arto tayo. Pukin ang ina nyo. Unahan nyo yung command. Gago. Liban, 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 liban. Liban boy. Liban, L2 agad. L2, 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 L2. Lower L2 lang. May MP. Tara, low plat 3 to. Tara, low plat boy. Bababayin kayo niyan. Harap kayo. Low plat boy. Low plat, low plat. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na. Tulak nyo na. May Phoenix na boy. Tulak, tulak, tulak. 1. Up, tulak nyo ga. Tulak nyo boy. Get, tulak pa, tulak pa. Tulak pa, tulak pa, tulak pa. Pasok agad dahil mga namatay ah. Get, tulak pa, tulak pa. L1 boy, L1, 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 L1. Yun lang. Ubus sila yung archer-parteron kay Liel. Oh. Ala, sige, ang habol. Tara, pitik MH Gar. Tara, Triton, tara, baba, lower mid. Low mid lang, boy. Low mid lang. Low mid lang. Ready, 3, 2, 1, angat. Kaliwat ka na, ready, 1. Up, dalawang school to, boy, ha. Kaya tulak nyo, angat nyo, boy, angat. Angat, Gar, dalawang school yan. Linis kayo, linis. Kaya linis pa, pasok medyo mga namatay. Reso. Pwede ka mag-reso na kalaban, ha.
Y. Compress mid boy, compress mid, pasok mid yung mga namatay. Tara, pitik MH boy. Walang MH daw si Jojo boy. Walang MH si Jojo boy. 8, 7, 6, Image. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linisin yung Phoenix boy. Okay, palagan nyo gar. Linis. Okay, linis pa gar, linis pa boy. Linis pa, bababa agad tayo ah. Ready, in 3, 2, 1, bana boy, lower. Ito, Lower lang ah. Lower lang ah, angat na nga L, pasok L yung mga namatay kanina, Angat mo na L boy. Ina, pinus na nila ng L to, bahala kayo dyan boy. Pasok L yung mga namatay boy. Compress boy, tara pitik nga image boy. Dali, L2 in 3, 2, L2 na. L2 ba, L2. Okay, L2, tulak boy, ito 1. Up, abulin nyo to habang, ay putang, ina mo, na-cancel ko pa yung slow ko. Oh, Okay boy, yan. abulin nyo. Kapal ba R2? Op, wait lang boy, pesto muna, lower Ayun na, R2. magka-clash. Lower Classic R2 boy, magka-clash tara, happy. 3 to, tara, angat boy, ready 1. Angat na boy, angat. Aray ko, patay pa rin ako, puking ina. Kaya angatin nyo, diretso R, abangan na yung mga namatay boy, diretso R, kita Tarwan. Rareso ako. Okay, diretso R boy. Sabi na lang sa beach na yan, ako ang god. Okay na, tara, Ah, pitik image boy, ready, tara, 3, 2, 1, tara, diretso L na to boy, sakay punta. Diretso L, patayin nyo ato si Liel slow boy. best. Diretso L, hindi nga abot best eh. Ayun, na-slow ko yun, kaya angatin nyo, ready 1. Pangat boy, angat, walang buffs to mga to. Angat boy, ba't natatakap kayo mangat? Okay, linis pa boy, angat agad, nasa mid Ayun yung na, Phoenix Phoenix boy. ah. Tapalagdan boy, tapal lang, ready 1. Walang gigit na boy, tapal lang ha. Tapal lang boy, tapal lang, umangat sila, tapal lang. Pasok ilagad yung mga namatay. Pasok L boy. Pasok ilagad boy. Pasok L Wag boy. yung nasa box oh, pansinin nyo. Sado. Linis boy, linis. Tangin na kasi mas inuuna nyo pang bumaba kaysa linisin yung mga nasa paligid nyo eh. Ewan ko ba sa inyo. Pasok yung mga namatay boy. Angat naman yung kalaban dyan boy. Wala naman na ibang tatakbuhan niya. Magpapa-RG na rin yan eh. Tanginang yan. Nalutan pa ako. May mga naka-auto lutan puta. Grabe yung tigas na mukha nyo boy. Pukin ang ina nyo. Pitik MH. Ready 3, 2, 1. Baba. Diretso R1 to. Nasa R1. Nasa R1 boy. Kaya angat. Diretso R1 boy. Yan na. Ready 1. Up. Nasa R2 na ata yung MP boy ha. Tulak boy. Linis box muna. Linis box. Sarap R2. 3. Tulak R2 boy. Tulak R2. Nandiyan ba MP? Tulak nyo nga. Tulak nyo. Patay ako eh. Tulak Dito, nyo. dito. Kaya tulak nyo boy. Ba't nagbaba kayo? Tulak. Kaga. Dali. Paglinis na balik na R1 boy ha. Wala ako dyan. Nandito ako sa R1. Baka pumasok yung Phoenix. Linis na. Balik na R1 boy. Balik na. Ang ino ba mapatay mo pa ako dun, Joker? Balik R1 boy. Dali. Compress agad boy. Magka-clash na naman. Tara pitik MH gar. Ready. 3, 2, 1. Baba boy. Okay, baba. Papal mo na lower L ah. Papal ang lower L boy. Patay nyo to. Angat boy. Angat. Box muna. Ready. 1. Phoenix muna. Linisin nyo muna Ang Phoenix boy. inang iyo yan. Okay, linis muna Phoenix gar. Linis muna. Ready. Harap L2 ha. May MP ha. Harap muna boy. Macro ko. Harapin. 3, 2, 1. L2 boy. 1. Tulak nyo boy. Na-IC ko na oh. Puta na tulak nyo guys. Tulak. Pasok ilagad yung mga namatay. Okay, tulak nyo boy. Tulak. Babalik agad ha. In 3, 2, 1. Tara balik na boy. Balik na. Pag wala na kalaban dyan boy. Balik na. Linisin nyo muna yung box boy. Nag-aabulan sila eh. Asan yung Phoenix? Pitik MH boy. Ready. Tara 3, 2, 1. Tara baba. Lower R lang muna. Lower R lang. Lower R lang boy. Wait lang. Patapalin nyo muna rito yung kupal. Lower R lang boy. Lower R lang. Dito lang. Yan nyo muna. Tara 3 to. Tara linis box boy. 1. Up. Linis box. Maunahan kayo dyan ha. Linis box boy. Ready. Harap R2. Yan na Phoenix 1. Up. Phoenix boy. Putang ina. Dali ako. Linis pa. Phoenix pa. R2 na boy. R2 na. Pasok aragad mga namatay. Balik. Wala na dyan sa R2 boy. Gago. Nag-push na yung Phoenix. Di nyo nakita. Pasok R yung mga namatay boy.
Pasok Arbay. Wait lang, wait lang. Utang ina, nareso ako. Last 0 second ng buhay ko yun ah. Compress, pitik MH Gar. Tara, 3 to, tara, baba pa, laser bay. Laser ah. Baba, laser Gar, laser bay. Potang ina, may nag-BA pa ng sexy tari, kupal ang pota. Bay, potang ina, may nangungupal ah. Compress lang, laser boy. Tara, nakadami na cut oh. Wait lang boy. Hindi ko lang kung nasa yung Phoenix eh. Wait lang. Wait lang boy, dyan lang ah. Tara, push na lower mid. 3 to, tara, low mid lang muna. Low mid lang. Tara, angat ha. 3, 2, 1, angat boy. Angat. Ready 1. Up, gen. Ayos ko na boy. Potang ina. Angatin nyo, gar. Angat. Dali, nasa likod yung Phoenix. Angat agad boy. Angat na boy. Makro ko. Tapalagdan. Reso pa tayo. Tapalagdan lang boy. Sumusundot party nila Liel. Wag na kayong bumaba. Bes, wag na kayong bumaba dyan, bes. Compress. Pasok mid lang mga namatay boy. Compress pa, hindi tayo nakita ng Phoenix eh. Nahanap ko lang kung nasa yung Phoenix. Okay, compress pa. Tara, pitik nga MH bay. Ready, tara, 3 to, tara, baba, Lawarar. Lawarar boy, nandito yan. Lawarar, patayin nyo si ano. Angat, ready 1. Angatin nyo, Arboy. Angatin nyo, Arto boy. Meron laser Phoenix sa likod Ready, natin. Arto 1. Get, tulak nyo, Arto boy. Putong, ina, sinisipa talaga ako. Tulak nyo na, nasa likod Phoenix. Hindi, syempre. Okay, tulak pa. Harap likod, boy. Para, paling likod na, boy. 1. Palagan nyo kay Phoenix, boy. Palagan nyo, tulak hanggang R1 to, ha. Tulak hanggang R1. Okay, tulak, wala yung bypass, boy. Walang yung bypass, tulak pa. Pasok ka rin mga namatay. Dali. R na, boy. Wala na may iwan dyan sa R2. Pasok R. Okay. Compress pa. Tara, pitik MH Gar. Pitik boy. Tara, 3, 2, tara, R2 boy. Wala dyan, R2 kami. R2 Gar. Okay, liban boy. Liban. Liban boy. L2 ah. Okay, L2 papal boy. L2 papal Gar. Dali, in 3, 2, 1, baba na boy, kaliwat kanan Gar. Okay, tulak nyo. Ito, Phoenix already, 1. Up, gen, IC ko yung gitna boy, IC ko. Okay, tulak nyo, patang. Ina, taga-IC lang talaga ako. Tulak nyo Gar, tapalagdan, MP. MP agdan boy, 1. Up. Boy, umangat na boy, asan na kayo? Umangat na yung MP, tapalagdan. Bes, pasok ilang mga namatay. Gago, nakakangat sila oh. Nakalubog na. Box nga kayo maglaro lahat. Pasok ilang mga namatay. Box nga lahat. Asan na yung mga tumatapal boy? Pumasok Phoenix 8, 7, 6, 5, 4. Phoenix to ha. 3, 2, ready. 1. Phoenix boy. Itabol na yung Phoenix Gar. Okay, palagan nyo boy. Gago, okay, papatalo boy. Kapal nyo, 90k, tapos ubusin kayo ng 50. Sinis pa boy. Yung Liel nasundot ha. Yung Liel ha. Yung party ni Liel boy ha. Compress box. Sabulin natin yan. Compress box. Pitik MH nga boy. Pitik nga. Tara L2, 3, 2, L2 nga. Putang ina nyo, makukulit kayo. L2 boy. L2 pa. L2. Liban tayo. R2 tayo. Wala nang papasok boy yung mga namatay ha. R2 boy. Tapak R yung mga namatay boy. Dali R2 boy. Unahan nyo R2. Eto na, wag. Lawar R2 lang boy. Lawar R2. Ready, low plat tayo. 3, 2, 1, low plat boy. Low plat, tulak boy. Low plat 1. Up, gago, ginagaya na tayo. Tulak pa boy. Tulak pa Gar, Yun lang, panis na kayo boy. Tulak pa. Ginagaya na yung command ko Gar, no? Tangina. Tulak nyo boy. Tulak pa R1. Kita tayo R1 boy. Phoenix ha. Dali, Phoenix Phoenix pa. Tapakar nga lang lahat boy. Wala nang papasok. Palag na boy, ang tagal nyo kasi mag-arto, puta na, sa low plat pa rin kayo. Tapakar lang lahat. Ay. 3 to, pasok Arbay. Tang ina ni Kenshiro, nagapang pa. Wait lang, hindi mo na mag-city ah. Take ko lang yung mga FPS. Pasok Arbay. Palapitin nyo boy, ready 1. Itabol na kayo. Wag. Compress nga, pitik MH boy, pitik. Hala! DC ako. Pasalo, DC ako, re-regon lang boy. Ay, box lang. Itabol nila sa box oh. Lumabas. Ayun na, ready 1. Up, okay, salubungin nyo boy. L2. Okay, balik lang box boy. Okay, pasok R boy. Papasok ng mid, papasok ng L yung pin. Pushing na. Ayun na, MP, ready 1. Up, okay, push nyo pre. Utang inang yan.
Nasalpukan ko na yan, Sakto boy. na nag-buff si Wiz, oh. Sa may Wait lang, Banjo, saloy mo muna. Ge, Saglit pasok lang, ar lang, boy. saglit lang. Liel ah. Parte ni Liel, Lagdan. Magagaling ng pasok L ka yung lang. Phoenix, bay. Ge, pasok ar lang, boy. Compress na nga, boy. Wala nang mag-arto. Osi, papasok ng L ah. Phoenix sa ready Hagdan. hagdan, Ayun na. hagdan. Putang ina, di na ako makapokus kasi. Okay ng inang yan. Ang ina mo, 92 kills ka na oh. Sali party Renz. Tuloy mo na yan, Banjo. Scout na lang kita. Ulul. Gagawin sa'yo talaga. Renz, sali ka bay. Teka, mag-iwasi ako. Ito. Sak, command mo na, Sak. Pasok, pasok ar, bay. Ako na. Ayan Sige, oh, tinga. tayo Sak na Sige bay. nga, sige nga. Sisak nga daw, boy. Ang ina mo, gago ka, ayoko. Sige na nga, tatrapit ka, Misgar. At, wait lang boy, Arto tayo, Trito, Arto. Ito, tulakwan. Up, kupal ba? Aray ko, puta. Oh, yung ang ina mo. Tulak boy, tulak. Kaya tulak pa Arto boy. Puto, puro Arto straight boy, na matay. maliliguran kayo ng party nila Joker. Arto boy. Yung mga FS boy, nasusundot kayo. Ayaw nyo sumama ng way. Balik nga R1, 3, 2, 1. Balik. Pakat pala Phoenix boy. R1 boy. R1. Dali. Pasok mga namatawan. Up, dali Phoenix boy. R1 oh. Nice one. Tang ina, nakuha kay Banjoy Sipa. Boy, tulak pa. Pasok mga namatay boy. Pasok R1 tayo boy. R1. Ano yan? Boy, yung mga FS boy, sama kayo sa wave. Maliliguran kayo. Nabuntot na lang sila Joker. Pasok Arpa. Dapat masakal yun, oh. Ready, Ano? tapal ba yan, ready one? Up, tapalin niyo, boy, gulatin niyo. Puta na. Sino yun? Si Buda, nasipa. Up, Phoenix by 8. 7, Arto side nga, 6. Arto side, 5. 4, Arto side, 3. 2, ready, Phoenix 1. Up, ke, balikan nyo, boy. Balikan nyo, Gar, balikan nyo. Puta na, nasisipa. Balik, lubog. Lubog, nasa Arto MP, lubog. Mga FS, lubog box. Lubog. Dali, harap Arto, boy. 3, 2, 1, tulak ka, Arto, boy. Puta na, lumabog ng FS natin. Tulak, Arto. Wala. Clear. Wala. O, balik R1, boy. Pasok R1 mga namatay. Di tayo makalis ng R1. Asan na MP? Gar. Sino naglibot? Okay, pasok Arpa, boy. Pasok Arpa. Si JB walang image, nagkukulit po. Tara, pitik image nga, Gar. Sino yung pumasok? Ay, Boy. order. O, tara, baba, 3, 2, 1, baba, Gar. Baba, boy. Baba. Baba, low mid lang, boy. Low mid lang, angatin natin to. In 3, 2, 1, angat, Gar, ready 1. Pangat, boy, angat. Putang ina, ilan lang nag-miss. Angat, dali, nasa likod yung MP, ha. Angat, boy. Harap na likod. Harap likod, boy. Harap lang, wala bababa. Harap lang, boy. Ready, yan na, 1. Up, boy, harap likod. Ba't nasa entrance kayo? Pukin ang inaano yun, Japek? Putangin ang yan. O, babay nyo. Puta na, makulit kayo eh. Patay kayo dyan kay Joker. Sundutin kayo dyan. Angat mid. Pasok mid. 8, 7, 6. Compress box. 5, 4. Angat boy. 3, 2. Ready. 1. Pitable na Phoenix Gar. Phoenix boy. Phoenix pa. Phoenix pa boy. Linisin yung nag-godlike. Putang na si Q. Linis pa. Pasok mid nga yung mga namatay, bes. Pasok mid nga. Yung Gwyn ah. Pasok mid boy. Teka lang. Naglolo ko yung mouse ko. Lesson nyo kayo mga namatay boy. Tapa Pitin ni Liel, lang. Wala yan. Huwag mo na karaan pilin. Nang ina man nai-splashan kami, Gar. Nagsabay kami ni Jo. Compress lang, boy. Huwag nyo sundan yung mga archer, boy. Piting nga image, Gar. Sabay kami, nagsabay. Ito, tara, baba. Nagsabay kayo. Sige, labarar lang. Ako muna, Jo. Angatar, cut nyo to. Angatar, boy. Lang. Papasundot muna kayo, image. Wala nga image commander niya. O, tara, piting kayo, image, guy. Ready ang R3 to, tara, R3 na. Umakit na yun, boy. Nag-dep na yun, pukid. R3, Gar. May dala ka na ba CD, Pilen? Ito, Ito sa baba. cut nyo, Hindi, babayin nyo muna, file to tayo. Okay, babayin nyo, abulin nyo kayo sila Jar, boy, cut nyo. Dito, low plat ah. Okay, tulak nyo, low plat, boy, low plat, ready one. Okay, tulak, low plat, boy, low plat. Okay, ikot na lang yung mga nasa baba, boy. Tulak pa, tong. Ina, patay yung mga nasa low plat, boy. Okay, tulak pa. Reso patay nga, wala nga mo nababangon. Reso patay, boy. Reso patay, Gar, low plat nga lahat, gitna. Compress low plat, boy. Ready sa Phoenix, boy. Camera nyo nga L2, boy. Camera nyo L2. Reso muna patay, boy, ha. Wait lang, recover lang muna tayo. Tay, bigyan na kaya natin, no? Pareso nga ako, muna. Wait lang, ha.
Wait lang natin mag-golden reso nila, bes. Wala mo na babakan. Ah, Reso mo nga to, smoke. Padali. Okay. wait na natin resugar. Akit na rin tayo. 8 minutes na lang ah. Sino yun? Si Dudoy bumangon. O tara, nasa taas na pala. O tara, pitig nga Gar. Pitig nga, boy. Wait lang, boy. Hindi galing R saya. Ah, L2 nga tayo. 3 to, tara, L2, boy. L3, Gar. L3, boy, patayin nyo nga itong mga archer na makulit na to. L3 lang ha, wala mo nakat, boy. L3 lang. Putang ina, wag nyo akatin niya, boy. Nasa likodan nila MP, boy. Nag-OT dito ah. Yun lang, nakat yung ibang EPs. Nag-OT dito ah. Sino pumindot? Exile. O tara, 3, 2, angat nga, boy. Angat. LGS lang, boy. Ito, akat nyo. Gekat, labas muna. Wala mo na papasok. Labas lang. Labas lang, boy. Wala papasok, boy. Labas lang. O tara, 3, 2, 1, pasok loob, boy. Pasok. Tara, tayo nga pumindot, boy. Pasok nga, tayo nga pumindot. Boy, 120 yung kalaban. Pag nagsabay, boy, galingan nyo mag-dep. Hawag yung kampante, boy. 90 lang tayo. Habol na lang yung mga namatay, boy. Pasok na kayo ng ano. Pasok kayo ng L, boy. Pasok kayo ng L. Langat kayo. Yung mga namatay. Sige, mapaplas yan. Nilag lang kayo. Mag-city kayo dyan. Okay, speed up, boy. Mapaplas yan, boy. Angat yung kalaban, boy. Hindi kayo babantayan yan. Angat, lakad kayo. Pitik nga MH, boy. Mga nasa loob. Pitik nga. Patay si Ot. Okay, gapang kay Gar. Ready, tapalagdan, boy. Kaliwat kanan, Joe. Dito na, pasok na, boy. Patay yung mga nasa fence. Nice. Huwag kayo dyan, ha. Ilang Panis kay Boss Peps doy, gago. Pamindot ba, boy? Ah, Pamindot na. nagabulan. Wait lang, Doy. Hintayin mo na ma-flash, Doy. Ayun na. Ayun na, angat na, boy. Angat na, makakangat na. Yotit, sabutin ng ano dun. Marcha. Pasok, pre. Ayaw mo na si Dudoy dyan, gago. Wala kang kwenta. Sabi mo na yan, puking lang yan. Compress. Ha? Boy, 120 ang kalaban natin pag pinagsama, boy, ha? Yung kampante, kaliwat kanan lang, boy. Walang lalabas dyan. Walang bababad sa gitna. Tira back lang, boy. Lahat tayo nasa top. Putang na, papalumpalo pa rin kayo, ha? Sabi ko, Otits, gumapang ka na, eh. Kaya peso lang, kaliwat kanan lang, boy. Ito na. Wala na, sila na naglaban. Gago, sinukat na sila ng Phoenix, boy. 70 versus 50. Kaya yung mga archer lumabas. Uy, kubara. Pukin ang ina nyo. Bahala kayo dyan. Ayaw nyo magpawat. Bahala kayo dyan. Gago, inubos pa sila ng ano, Phoenix. Gogo, panis. Putong ina mo. Tangina, Panis ayoko talaga na Phoenix lumabas. Tangina, daming gumaya. Diyan lang kayo, ah. Sige. Galing ano yan, L. Taga sa image mo, Jo. Dahil nag-clashing yan. Tangina mo, bobo mo. Mamaya Nag-SP na ang ako puta. command, boy. Potang ina, wala namang command. Nalabas kayo. Bahala kayo dyan. Yan yung mga archer dyan, Jar. Hindi, sinisilip ko lang sila. Kape muna Banjo tayo. talaga yan, bis. Banjo. Sinusukat sila ng Phoenix, tol. 50 versus 70. Kaya ayoko umakyat, puking ina, eh. Kaya mo na, kunin na natin yung hero. 5 minutes na lang. Sana nagsuntukan na naman sila. Round 2. Game, mga archer, laro muna kayo dun, boy. Magbabayan yung dalawa, kami na magde-dep dito. Archer ako, bes, ah. Potang ina nyo, pag nawasa kami rito, balik agad kayo, boy. Pag naramdaman yung pupush na sila, ha. Balik kayo agad, boy. Pabil nga, Tits. Putang na nyo, dalawang Report plus nyo rin, minus boy. sa Pag labas, ah. umangat na ng R3, boy, angat na kayo, ha. Pag nasa R3, L3 na. Asa Wag ari mo yung kayo Phoenix? Sa ari yung Phoenix? Wag mo na kayo mag-MH range, tsaka Jo, ha. Silip lang ako sa labas. Ay, nay, image, gago. Ina ni Range Gago. nasa labas, oh. Oh, ayok, wala kang ano. Eh, tangina mo ka, Joker. Tanga, putang ina mo. Patay si Joker, gago.
Compress Nabol party tayo yan, bay. yan, oh. Uy, gago ka, Nods. Therapeutic MH bay, nandiyan na sila ah. Cha, pabil cha. Nandiyan na ba? Matipis. Sige, reso mo yan. Tama teke yun cha eh. Ayusin mo naman cha. Sige. Oh. Tanga ang puta, bobo. Bay, 3 minutes bay ah. Gago, nireso ka tuloy. Fucking ina mo. Ang inang yan, binahayan ng Phoenix ang pota. Laro nyo doon, sakalin nyo si Liel boy, nakangat tuloy si Liel, puking inang yan. Nalaglag si Berto boy. Nasa Wala Phoenix na. na yung Berto, di ba? Sa atin pa yata. SD yun, SD. Sa atin pa. Sana may pangit na rin nakapasok sa ano, top. Off, boss, ye. Off, boss, ye. Ang dami niyan. Okay lang yan boy, at least nasa top 9 lahat boy. Wala namang reward yan, bray. Paka OA mo, bray. Na itong kalbong to. Kapay-miss episode. lang ako ulit. Pandag ka talaga eh. Ito ang nagagawa sa reso. Tanginang yan. Ayun yung pinupuds nyo. Ako, hanap ako ng NR. Gago, may oting sumisilip boy oh. Oting ng Phoenix. Akin yan, boss Peps. Tangina, di mo Tara, makalasot labas yung nga mga... tayo boy, Triton, tara labas nga, bilog lang, bilog. Labas, bilog lang boy, dito ta. Bigago ni reso. Yung OT Gago saya. ni Rez yan boy, may OT ah. Tangina, paano tayo makakababa niyan boy? May OT rito sa taas. Patay niya, wag niyo reso boy. Kaya patay na. Compress gitna. Uy, wag yung reso boy. Sige, bantayan ko yan, boy. Di ako kulit. Baka may mag-reso dito. Mamaya tayo bababa. Sige, bes. Pwede na to, bes. Tara, pitik MH boy, pwede na daw. Okay, baba na kayo, Triton, tara baba na, iwa ka na dito, Tito Sem. Tara, ano tayo? Mid tayo, guys. Mid. Galaw na kayo doon, command mo Bonjo, gago, iwan ako dito. Mid. Tara, laser. Sa racing, OT, gago. Sige, angat na to, ha. Abot MH, ha. Ayan o. Hindi, L1. Sige, pukin ang ina nyo. Tara na. Salpok to, L1, bes. Ready 1. Pukin ang ina mo. Yun lang. Kinuha ni Yun lang, pare. Boost tayo doy. Phoenix ha. Sige, pasok lang ulit. Ano, L1, bes. Pasok lang, mga namatay, boy. Anlian Sige, to. Thank you, bes. Anlian to, boy. Sige, pasok lang, ha. Pukin ang ina nyo. Gago, delay si Smoke boy. Okay, Smoke, comboing ka. Image, bes. Tara, pamid. Pukin ang ina nyo. Image, bes. Walang pumasok. Totang ina. Ito. 4. Pakbet. Sakto to pag 1 eh. Mahitable na to. Sakto Ano, 1. Tito Sem, baguhin mo yung Yun tax, lang. buwaba ka pa. Ayun, dyan ka pala sa labas. Wala na, Nice Gar. G, guys. Nice G, doy. Nice G. Thank you. Ito na sinukat sila ng Phoenix Dangar. Mag-SP ka na sak, tatakbo ka pa pababa, wala ka naman saging.